Go I come to Microsoft Word. Start menu run. Win Word. Go to page layout. We have these watermark. दाए मुसा ये टेक्स्ट रावले बल टेक्स्ट छाता मुझको वाटरमार्क बस क्लिक का वेस्ट टेक्स्ट द टेक्स्ट डू नॉट कॉपी कंट्रोल एंटर हर यो पेज के डू नॉट कॉपी हर यो पेज क्यों मखले हुई ऐसे वाटरमार्क टेक दिस तो मखला कैनफिडल अगेन वाटरमार्क मोर वाड़े ऑनलाइन ऑफिस नवे पर क्लिक का कस्टम वाटरमार्क खपल टेक्स्ट राउस्टल वाड़े खपल नुम या बल से टेक्स्ट द इसको कस्टम वाटरमार्क पेज लेआउट तनाशा क्लिक ऑन वाटरमार्क क्लिक ऑन कस्टम वाटरमार्क इसको वाड़े जम टेक्स्ट वाटरमार्क कम टेक्स्ट द टेक्स्ट कदा है मसरा स्टेप अप्लाई का क्या वाला they per color from here which color that color apply का क्या color printable ये वही ना सही है कुछ अक्सर हम इसको नोट सुन किया अक्सर के खपल नुम लिखे खरिया पे कम कोर्स नुम लिखी या के फोटोस प्रेरी या पे कम कोर्स लोगो प्रेरी मोनोग्राम सिंगमा यूज किया गया नोट्स के अटुम से वाटरमार्क दे दाए मासारा पर एक क्लिक का हॉरिजॉन्टल दा तो है हॉरिजॉन्टल दासी दिस वन तो मखला उसको दाम से एक हल्का शान दे लग पिकर है दा हुआ का सीमिक ट्रांसपेरेंस अप्लाई का उसको एक टिश अगेन क्लिक ऑन दिस ब्यावलिक पिकश हल्का वश सीमिक ट्रांसपेरेंट स्टाखवा योर विश दे पर साइज फ्रॉम हेयर गिव साइज स्टाखवा ऑटोमेटिकली this one कम साइज यूज के तुम्हारी मर्जी अप्लाई का करता हूँ साइज कलर डिजाइन या वे ऑटो पहले बात वर्क ऑटो क्या कहा बस ऑटो दे पर फंड स्टाइल क्लिक ऑन दिस फंड कम फंड हुआड़े स्टाक हुआ चेंज करो फंड does a warm let's click on apply का change दे पर language from here come language वाले you can change the language वो तस्वर बात मस्त the language by installing so text watermark photos व तस्वीर click on this picture watermark पर क्लिक का ये होता है no watermark खत्म बस picture watermark click on select picture कम तस्वीर जगह होता मखला एंड टेक फोटोज लका दमस इंसर्ट का बस क्लिक ऑन अप्लाई पिक्चर मखला एज अ वाटरमार्क दिस वन दा खत्म का बे तेज वाला बे क्लिक का अगेन हल्का शांति पिका वॉश आउट देखिए वॉश आउट फॉर पिक्चर टेक्स्ट के ट्रांसपेरेंसी सेमी ट्रांसपेरेंट दुई मुसारा स्केल 500 उसको गोरा दिस वन फुल शो मास्टर गो 150 स्केल में राखल सुमर गोरे फ्रॉम लेफ्ट राइट दिस वन 100 साइज दे स्टाको का 500 उसको गोरा फुल बश स्टाक क्लोज का राइट योर टेक्स्ट हियर हर योर पेज माने watermark go again page layout take watermark text watera wala click on text watermark number का दाए मसारा दे पर कलर दाए मसारा बस क्लिक ऑन ओके का कंट्रोल एंटर हर यो पेज के और इट्स प्रिंटेबल प्रिंट की हम लगा रेंड F4 में पेस्ट उसको बोला हर यो पेज यूज का हुआ ये वाटरमार्क कंट्रोल पी का प्रिंटे का
اکثر इसके नोट्स को वगैरह के یو لیکوال به خپل نوم لیکي لیکون کې یا به مونوګرام ورکړي یا کورس دغه سنټر یا کالج واټر مارک اوس ګورم اوس دا هر یو پیج ما ون واټر مارک دی دا 2 غواړم 3 غواړم وغیرہ غواړم سبا کې کلیک آن دس هیډر دا ډبل کلیک کا هیډر باندې اوس په یک کلیک کا هغه نه بعد کنټرول هولډ کا سه موو کا دو واخلا کنټرول سره دا کلوز کا اوس په هر یو سره دو دوی سبا کوي ډبل کلیک آن هیډر دلته هیډر باندې ډبل کلیک کا टेक दिस वन कम यूज के तो हमारी मर्जी उसको हो रहा कंट्रोल एन पेज लेआउट तना हम वाटर मार्क कस्टम वाटर मार्क टेक्स्ट का सद्य मसारा कलर है दाया मसारा ओके में का डबल क्लिक का क्लिक ऑन दिस डबल क्लिक मस्त खलता हेडर मान उसको करना कैसे है तना मूव कीजिए क्या नॉट दिस सब के डबल क्लिक ऑन हेडर क्लिक ऑन दिस होल्ड कंट्रोल किए मूव का हुआ कंट्रोल सारा सुमम वाड़े तुम्हारे मर्जी से हुआ ये मूव कॉल वाले बजे की यू कैन मूव इट क्लोज कर देगा कंट्रोल एंटर हर यो पेज मान ऑर्डर मार्क go again page layout page color what page up para this one for color down A4 the hum print key control P का sugora no printable the print का singa options तरह से click on this display अगर ना बात टिक मार दिस print background colors and images पे टिक मार का बस दो क्या का उस कंट्रोल पी का वो हो रहा उस प्रिंट की गया सब का वही फाइल मेन्यू ऑप्शंस डिस्प्ले and take more this one tayo for printing the background color and images तस्वीरां तो हम print किया pictures photos स्टाफोखा दा बंद कयो तो बस the office was not printable control bigger निश्ता page color कम यूज के page color स्टाफोखा दीजिए ना no color खत्म color click on more colors बलता हुआ लदायो again page color click on this fill effects so what two colors come this one plus this one they para style da se wale this one sta khoka come on wale da हम print किए बस click on okay का मावत use page colors सुमम use के तीजे ना कम कलर मखले ऐसे click on this proceed ready-made style preset कम यो दगोरा let sunset singing musara ele sunset singing musara this one nightfall so on click awa style and click on okay enjoy stock waha is printable again page color effects texture what the textures page color that's a pattern what pattern वाखला वार्ता again page color picture what का picture select picture जगह वाखला picture वाखला वार्ता okay का बस insert okay picture use का स्टाफोखा the page layout page border dan wele makikana dan wele ka prehemo gora si be am gora page border पर click का come border word click on border and click on colors the colors they para wait from here they para odds come out word
دا سټایل اوکې کا بس بارډر هر یو پیج باندې ایوری پیج باندې یو بارډر واخلا again click on this the shading غواړي click on shading کوم color غواړي behind text you can bring shading also with shading F4 का वाला पेस्ट का ورته this one زمخ کې بس کوي شیرینه لاشم ګور پیج لیاوټ اگین ستا ټیکسټ ولیکل دا دایمه ولیکلو د سلیکټ کا ورته فرام رائټ څومره غواړې موف کول سپیسینګ پیراګراف انټرنیشن فرام لیفټ څومره غواړې تمہاری مرضی لیفٹ اینڈ رائٹ فرام رائٹ څومره غواړې ستا خوښه یا کنټرول شفت ام ان کنټرول ام کنټرول شفت ام these two spacing between paragraph before paragraph and after paragraph نو څه به easy دي spacing between paragraphs او دا څه position the position insert تراشا take shape دا ما سره position کوم ځای کې غواړي دا دلته here ستا خوښه تمہاری مرضی text strap څنګه غواړي this square tight this one دا ټیکس ته دی ټیکس کوم ځای کې غواړي behind text this one اوس وګوره لکه اور ND F4 में का insert तराशा click on shape वो उसे मुझे move की this one move की ये मुसारा so by default वो square देते हैं वो change करे by default and behind text ना रोस्तो रोस्तो लाने in front of text ना मख के ستا خوخه یا edit wrap text change بکیو کا ستا خوخه څومره غواړي changing تمہاری مرضی again insert shapes دای ما سره this one copy with control change the color this one again control bring it forward دای مو سره په دې کلیک کا we bring forward دا مخ کې راوړه خو یو نه مخ یو شپ نه مخ لباس bring forward یو نه مخ کې راغی again control Z we bring to front ټول نه مخ کې راوړه کلیک کا ټول نه مخ کې راغی څومره مو سره یا ته bring in front of text نه مخ کې راوړه وی کلیک کا text نه مخ بیا والا کا text مو سره again click on this we send backward یو نشاتا from one shapes control Z send to back ټول نشاتا څومره shapes مو سره let's click on this again send behind text نشاتا خط نشاتا او دا خط نمخ کې in front of text selection pane دا سو ما غدي up and down یا غزي د کلیک کا بس اوس وګورئ up and down دې زینا یا hide all show all ستا خوخه یا from here hide and show تمہاری مرضی your wish ګور again page layout aligned دسه کار کوي دغه دای ما سره shift hold کا select this also multiple shift سره उसको हम यो shift hold the keyboard na click on this also double دوړه multiple selection with shift उसको go align left तरफ center as a top as a bottom वाखला तुम्हारी मर्जी द इसके डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल इसका मतलब शो या एकदम इजी है गोरा अगेन शिफ्ट में कंट्रोल में वागस्तो कॉपी
this one. The masala. Shifts are select tool. Come here. Align. So what is horizontal? Distribute. मते बराबर का horizontal बराबर शो spacing पढ़ो के दिलता में कोला this one come here, click on this spacing आया था जैसे vertical वाले तुम्हारी मर्जी take vertical shift सर hold का come here aligned vertical वाखला spacing जैसे align to page so page दगोरा मंडा वही to page स्टाफा align to margins मुसलमा गदी shift पर hold के click give it align to page or margins कम तो use के हम use किए again align click on this align selected object दाएं में select करें plus this one you can align it from here click पे एकदम से खाली jumping दे खाली बस jumping कहीं to objects to what your wish staff खाली align view grid lines the grid line da grid lines the graph staff खाली go right again align click on this grid line settings sumra horizontal वाले spacing sumra vertical वाले use margins या मैं use कवा दे para display grid line screen sumra वाले show call vertical or horizontal click on OK का बस jumping देखो ना jumping इतना वो snap to jumping means snapping दोनों वाले click on this where snap object to other objects ये दाव तो खत्म का बस snap objects to a grid उसको कर jumping था so jump किया था उसको करें jumping दोनों वाले again align click on this दाव तो खत्म का ये object बिल object दो गोरा the jumping दोनों वाले again align click on this दाव से मुकम्मल ऐसे बस कमर्स थे बिखले की उसके सब वाले align jumping ना गोरा पेज layout last commands तो गोरी बस खत्म कमा insert तनाशे shift this one shift sir this one control sorry this shift hold का select control ड्राइव मारा come to page layout सब वक्त group use call click कर पे group tool use शो आपस group ungroup भी खत्म शो मासरा यो ये select control G مش تيجي نشتا control G خلنا portion leave photoshop ده मुसार control G वाला color raw sorry select this come here group एक औरता from here group तीसरी rotate के again insert tarasha like I have this shape rotation towel दासे वगैरह दोनों से पेज layout